বন্দে মাতরম। জবাব তোমার দিতে হবে। পোস্ট মেট্রিকের টাকা কোথায় গেল জবাব চাই। কোথায় গেল জবাব চাই, জবাব দাও। স্টাইপেন্ডের টাকা কোথায় গেল জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। অবিলম্বে স্টাইপেন্ড দিতে হবে। যে আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলন শুরু করেছি। যত 144 চলছে, চক্রান্ত করে 144 দিয়েছে সদরের মধ্যে, কিন্তু সরকার আন্দোলন করছে, সরকার মিটিং করছে, মিটিং করছে, ওদেরকে 144 ওদের উপর জারি নেই। তাই আজকে আমরা ছাত্রছাত্রীরা আমরা এখানে পোস্ট অফিস চৌমুনির সামনে আমরা আন্দোলন করছি। যে ডিমান্ড হলো ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড দিতে হবে। আজকে বহুদিন ধরে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা, আমরাও বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি, কিন্তু কোনো রেসপন্স আমরা পাইনি। আজকে আমরা এখানে ধর্নায় বসেছি যে অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড পূজার আগে 48 ঘন্টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড দেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি। যদি স্টাইপেন্ড 48 ঘন্টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের না দেয়, তাহলে আগামী দিনে আমরা ছাত্রদের স্বার্থে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে রাজ্যের মধ্যে। কারণ এখানে এসটি এসসি ছাত্রছাত্রীরা আছে, তাদের সমস্যা, হাজার হাজার ছাত্রদের সমস্যা। সামনে দুর্গাপূজা উৎসব, এই পূজার মধ্যে যদি ইমিডিয়েট ছাত্রদের স্টাইপেন্ড না দেয়, তাহলে অনেক সমস্যায় পড়বে। আমরা চাই অতি সত্বর ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ডটা ছাত্রদের কাছে পৌঁছানোর জন্য, সেটা আমরা দাবি জানাচ্ছি। তাই আজকে আমাদের এখানে ধর্ণা। नाम और डेजिग्नेशन? আমার নাম সম্রাট রায়, त्रिपुरा प्रदेश NSY। आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस भवन में सब स्टूडेंट्स को लेके एकत्रित हुए हैं। जो हमारा इशू है उनका स्टाइपेंड को लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोस्ट मैट्रिक जितना भी स्कॉलरशिप है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के कुछ स्टूडेंट हमारे असम में भी है, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी उन लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। तो वो लोग हमारे यहाँ आए हैं, ये मतलब लेके, ये डिमांड है उन लोगों का, इमीडिएटली उन लोगों को स्टाइपेंड दिया जाए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सामने दुर्गा पूजा है, जो बेंगोली का सबसे बड़ा उत्सव है, तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि स्टाइपेंड का जितना भी पैसा है उन लोगों को सब मिल जाए। और हम लोग ये सरकार से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना सारा पैसा, करोड़ों पैसा जो आता है, वो अगर कॉलेज में हम लोग फोन कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो बोल रहे कि फ़ंड ख़त्म हो गया। तो अगर एजुकेशन का ही फंड खत्म हो गया, तो एजुकेशन का इस देश में क्या होगा और इस राज्य में क्या होगा, ये हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहते हैं। और असम के जो भी शिक्षा मंत्री है उनसे भी हम लोग ये मांग रखते हैं। धन्यवाद। जतन खुरुंखा पेलानो जे नायतोनाय ताखोते खुसोना कखुंखा हाय जों स्टाइपेंड मेट्रिक स्कॉलरशिप जे माया अंगि दं मानि न तैगै नायदि जों ताक्लै MA last year by MA पाइ ताक्लै पाइने रक ते BA ताक्लै पाइने रक सानथांखे रेनुवेल बरक तावखानो स्टाइपेंड माया खसों इनका ओ फ्रेस सब्सिडी माहा इनका तो बाक्साबा ओ रांग न तै CPF खाइजो जामानि इनका बाक्सा BA सर्टिफिकेट माया गै मा तंबाय लाहा रांग माया के BA नि सर्टिफिकेट माया अंका जों बाहायनो तो जे यूनिवर्सिटी बा एफए यूनिवर्सिटी ताक्लै पाइ जे बना स्टाइपेंड आसावै जों के एडमिशन लाइगै कलेज तंबानि के ताबुक जरा जों स्टाइपेंड नि रांग माया बागै मिनि एडमिशन फी बैनरो सलगनावै आरिनावै जों रय तंबानि तावखनो जों रय माया खबेलै लासि सुसा जे जों सलगनामानि देके दाइतेनो स्टाइपेंड रवानि जासिदि मैं आप लोग सालाय माने का असाता माने का असाता तो तिनी शुक्रवार खाना के शनिवार पाइस थांतोङा उनका तो बस कांसन माने का जों ते बिस सुनाय सिनाय 2 मास आराय मास गाय थाना जे स्टाइपेंड नवान चाहिँ माने ताबक जरा स्टाइपेंड रजाय खरबागि दाइते स्टाइपेंड नवान तो जतनो हाबाय जी। আপনারা জানেন যে শারদীয় দুর্গা পূজা উৎসব চলছে, আরম্ভ হবে কিছুদিনের মধ্যে। ছাত্রছাত্রীদের যারা স্টাইপেন্ড, তাদেরকে স্টাইপেন্ড দিচ্ছে না। মাস্টার ডিগ্রি যারা করছে, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বলুন, বিশ্ববিদ্যালয় বলুন, ডিগ্রি কলেজ বলুন, এখন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা স্টাইপেন্ড পায়নি। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্রছাত্রীরা আছে এখানে। আমরা ডিমান্ড করছি, ইকফাইয়ের ছাত্রছাত্রীরাও আছে, আমরা ডিমান্ড করছি অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড 48 ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে। কারণ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সেটা আপনারা জানেন। সামনে দুর্গাপূজা উৎসব, দুর্গাপূজা উৎসবের আগেই
ইমিডিয়েট ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড যদি না দেওয়া হয়, আমরা কিন্তু ছাত্রদের নিয়ে আবারও আপনারা দেখতে পাবেন আন্দোলন কাকে বলে। সরকারকে এর আগেও দেখিয়ে দিয়েছি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কিভাবে আন্দোলন করতে হয়, এবং পাশাপাশি আপনারা জানেন যে কিভাবে আমাদের ছাত্রদের উপরও আক্রমণ হয়েছে। সেইগুলি বেশি দিন চলবে না, আবার শুরু হবে। কারণ যেটা এখন সমস্যা, স্টাইপেন্ডের সমস্যা, ইউনিভার্সিটি বলুন এবং বহির্রাজ্যের ছাত্ররা, আমাদের ত্রিপুরা থেকে যারা বহির্রাজ্যে আছে তারাও স্টাইপেন্ড পাচ্ছে না। এসটি এসসি ছাত্রদের অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড যদি না দেয়, আপনাদের মাধ্যমে বলছি, মিডিয়ারা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ারা আছেন, প্রিন্ট মিডিয়ারা আছেন, আপনাদের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসও এর পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছি সরকারকে 48 ঘন্টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড পৌঁছে দিতে হবে। যদি না দেয়, বৃহৎ আন্দোলন করে তোলা হবে রাজ্যের মধ্যে। যত চক্রান্ত করে 144 চলছে, চক্রান্ত মাফিক ছাত্রদেরকে বের করতে দিচ্ছে না, পুলিশ হেনস্থ করছে ছাত্রদের, সারা রাজ্যে আন্দোলন করছে, ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জও করেছে কিছুদিন আগে, আপনারা দেখেছেন। আমরা নিন্দা করছি। 48 ঘন্টার মধ্যে যদি স্টাইপেন্ড না দেয়, আমরা কিন্তু রাজ্যের মধ্যে আমরা আন্দোলন করব, ছাত্রদের সাথে আমরা লড়াই করব। এবং আপনারা জানেন, আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের জানিয়ে রাখি, আপনারা এখন আপনার এই যেই কলেজে, ডিগ্রি কলেজগুলিতে যেই এডমিশন চলছে, ছাত্রছাত্রীরা নিজ পছন্দ মতো কলেজগুলি পাচ্ছে না। আপনাদের মাধ্যমে সেটাও আমরা দাবি রাখছি যে অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের নিজ পছন্দ মতো ছাত্রছাত্রীদের ইমিডিয়েট এডমিশনের দাবি জানাচ্ছি। আপনাদের মাধ্যমে সেটাই আমাদের বার্তা। Tripura is a small hilly state of the northeastern region in India. Since 1966, we pioneer under the name Sister is true to our original mission to bring high quality spices and other food products to the people of Tripura. We source and process domestically with a keen focus on food safety and quality. We are a FSSAI certified company and we maintaining our rigorous standards of safety and quality by processing and manufacturing in our modern facility at Agartala, where currently around 300 persons are employed. We are trusted partner, applying our experience and expertise to every step of the process, providing customized solutions to our customers. We take great pride knowing that our products have enhanced the flavor of food consumed by people of the state who have supported our endeavor for decades. कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पर अगर जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो खुद का एक चेहरा, खुद की एक पहचान बनाना बहुत जरूरी है। तो अब जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए दिल्ली, मुंबई या कोटा जैसे शहरों में जाकर भीड़ का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके अपने शहर में। सुपर 30 फेम श्री आनंद कुमार के मार्गदर्शन में पेश है i30 लर्निंग सेंटर, जहां आपको मिलेंगे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा फिजिकल क्लासेस, मेंटल डेवलपमेंट क्लासेस, लाइव क्लासेस और भी बहुत कुछ। सिर्फ 12th बोर्ड ही नहीं, हर कॉन्सेप्ट जड़ से मजबूत हो, इसके लिए हम 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए फाउंडेशन क्लासेस भी मुहैया करवाते हैं, जहां शुरू से ही उन्हें एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। कहते हैं कि वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, ऐसे में हम कैसे रुक जाए। लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में आपको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि i30 लर्निंग सेंटर आपको सुविधा देता है घर बैठे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस की। अब आप जहां कहीं भी हो, हमारे ऐप के माध्यम से आपके हर समय अलग अलग विषयों की शेड्यूल्ड लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इन क्लासेस में आपको इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। अपॉर्चुनिटीज किसी का भी इंतजार नहीं करती, तो आप क्यों कर रहे हैं? स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करें फ्री लाइव क्लासेस के लिए।